बुलेटिन में 24 न्यूज़ के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे अहम खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है, जिसमें कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में भारतीय जारहियत के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है, जिसमें कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में भारतीय जारहियत के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी बात की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए, जबकि भारतीय जारहियत के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ की आयादत की है, जिसके बाद बिलावल भुट्टो का कहना था कि मियां नवाज शरीफ से मुलाकात किसी इत्तेहाद या सियासत के लिए नहीं की, वो सिर्फ उनकी सेहत पूछने आए थे। अफसोस है कि 3 बार के वज़ीर आज़म को इलाज नहीं मिल रहा। मियां साहब अपने उसूलों पर कायम हैं, नहीं लगता कि वो कोई डील करेंगे। आज मैं मियां साहब की सेहत का पूछने के लिए कोट लखपत जेल पहुंचा था और मुझे काफ़ी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, आज इट इज़ 2019 एक वज़ीर आज़म कोट लखपत जेल में सज़ा भुगत रहा है। जब आप बीमार हो, कोई भी कैदी बीमार हो, तो उनको जो भी बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचाया जा सके, वो हुक्मरान हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बेस्ट ट्रीटमेंट फराहम करे। ख़ास तौर पे अगर कोई एक दिल का मर्ज़ हो तो आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस में डाल के तो इलाज नहीं कर सकते। ये एक किस्म की तशद्दुद है। हमारा ये जो विज़िट था कोई अलायंस के लिए, ये ज़्यादा सियासी बात करने के लिए नहीं था। तो साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या बातें हुई ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदे उमर असलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई। इस मुलाकात का दौरानिया तकरीबन 1.25 घंटे तक जारी ये मुलाकात रही, जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से दरियाफ्त करते हुए कहा कि वो मुल्क में नहीं थे, इसलिए पहले नहीं आ सके। उनका कहना था कि आपकी सेहत के हवाले से तशवीश है, जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इलाज करवाने की पेशकश की, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज की सियासी बसीरत के हवाले से भी तारीफ की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि उम्मीद है कि जल्द आइंदा जो मुलाकात है वो जेल के बाहर होगी, जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुस्कुरा कर कहा कि जल्द ऐसा ही हो और उम्मीद जाहिर की। इसी हवाले से बताते चले कि साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि कुछ गलतियों का भी एतराफ़ किया कि 62-63 जो ख़त्म ना कर सके, और इसी सिलसिले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि मिसाक जमहूरियत जो है वो हमने जमहूरियत की खातिर किया था, जबकि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे और आपकी सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार भी कर चुके हैं। उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया। उमर, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और मरियम नवाज ने अपने वालिद मियां नवाज शरीफ की आयादत करने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जज्बा खैर सगाली का इजहार किया। ये सब मेरे लिए बहुत कुछ है, मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मरियम नवाज ने अपने वालिद मियां नवाज शरीफ की आयादत करने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा किया है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जज्बा खैर सगाली का इजहार किया और ये सब मेरे लिए बहुत कुछ है, मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान का कहना है कि बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त करना खुश आइंद बात है। सियासतदानों को अपने इख्तलाफात दुश्मनी की हद तक नहीं रखने चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त जेल में है और उनकी सेहत से मुतल्लक जो है वो मसला चल रहा है, जिसके ऊपर पूरी कौम को और पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो इस सिलसिले में
ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں. یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. آپ سیاستدانوں کو آپس میں اختلاف تو ضرور رکھنا چاہیے، لیکن یہ اختلاف جو ہے وہ دشمنی کی حد تک، جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نظریہ اور سوچ ہے، اس حد تک یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو بہتر طریقے سے بیٹھ کے جو ہے وہ اختلاف رائے بھی اور اتفاق رائے بھی جو ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. دوسری جانب وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ نواز شریف ملک میں کہیں بھی علاج کے لیے جانا چاہیں، پنجاب حکومت تیار ہے. نواز شریف کے علاج میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. مریض جب خود علاج کے لیے راضی نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں. خان صاحب نے بھی اس بات پہ ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ وہ جہاں بھی یہاں پاکستان میں جانا چاہتے ہیں یا پنجاب میں جانا چاہتے ہیں، ہم کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جہاں وہ پسند کرتے ہیں وہاں بھجوا دیتے ہیں. اگر وہ ڈاکٹرز جو ان کے باہر ہیں اگر ان کو بلوانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بلوا لیتے ہیں. اگر کوئی ان کے جو ڈاکٹرز جو اس وقت انگلینڈ میں ہیں ان سے کسی قسم کی رپورٹ ہم لینا چاہتے ہیں تو یا ان سے کوئی ایڈوائس لینا چاہتے ہیں تو اس پہ انہوں نے انکاری کر دی. انہوں نے کہا جی میری تصدیق کی جاتی ہے. حالانکہ جہاں جہاں ان کو بھیجا گیا ان سے پوچھ کے بھیجا گیا، کسی نے کوئی زبردستی نہیں بھیجا. پاکستان کے اندر کہیں بھی وہ جانا چاہے، ویدر از NICVD ہے، یہ اپنا AFIC ہے، جہاں بھی وہ جانا ہم 100 دفعہ ان کو بھیجنے کو تیار ہیں. اینڈ یہ میں کیٹیگورکلی ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کہہ رہی ہوں بطور ڈاکٹر، اس میں کوئی سیاسی بیان نہیں. اور یہاں آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پاکستان صرف جمہوریت سے ہی چل سکتا ہے. مساق جمہوریت پر عمل نہ کرنا ہماری ناکامی ہے. نظام کی کمزوریوں کا حل کرنا چاہیے. ہم پر کسی ڈیل کے لیے کوئی دباؤ نہیں. میرے والد نے 11 سال جیل میں گزارے. ایک صرف کوڈ آف کنڈکٹ بنانا کہ سیاستدان آپس میں کیسے چلیں گے، یہ بہت ضروری ہے. ہم نے کافی چارٹر ڈیموکریسی کے ایلیمنٹس کو we've translated into reality. ہم نے لیجسلیشن بھی کی، ہم نے 1973 کانسٹیٹیوشن کو بھی بحال کیا، لیکن ہمارا ناکامی ہے کہ ہم نے پورا چارٹر ڈیموکریسی کا عمل نہیں کیا. میں نے اپنا والد کو جیل میں 11.5 سال جیل میں گزارا صدر زرداری نے، اور کوئی کنوکشن کے بغیر اس نے یہ 11.5 سال جیل میں گزارے تھے. اس کے بعد بھی ہر کیس کھلا، ہر کیس کورٹس کے سامنے، یہی کورٹس کے سامنے ٹرائل ہوئے، اور وہی کیسز میں صدر زرداری صاحب باعزت بری ہوئے. لیکن یہ پورا جو 11 سال گزرے، 1 مہینہ شاید نہیں تھا جب ہم نے نہیں سنا کہ مشرف کے ساتھ ڈیل ہو گئی، ہم تو نکل رہے ہیں، ہم تو بھاگ رہے ہیں. I had no impression, I got no inkling کہ کوئی ڈیل ہوا. اور الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری کے لیے ایک دن باقی رہ گیا. حکومت اور اپوزیشن کے کان پر جوں تک نہ رینگی. الیکشن کمیشن کے 2 نئے ارکان کی تقرری کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کی غیر سنجیدہ رویہ جو ہے وہ برقرار ہے. سندھ اور بلوچستان کے ارکان کی مدت 26 جنوری کو ختم ہوئی تھی. آئین کے مطابق مدت پوری ہونے کے 45 دن میں ارکان کی تقرری لازم ہے. افغانستان کے صوبے پکتیکا میں افغان اسپیشل فورسز نے بربریت کی انتہا کر دی. تحصیل برمل میں گھروں سے نکال کر 8 پاکستانیوں کو سرے عام قتل کر دیا گیا. تمام افراد کا تعلق وزیرستان کے کابل خیل قبیلے سے تھا. قتل کیے گئے افراد مزدوری کے بعد کراچی سے کچھ دن قبل واپس لوٹے تھے. مرنے والوں میں 4 بھائی بھی شامل ہیں. افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں افغان اسپیشل فورسز نے بربریت کی انتہا کر دی. تحصیل برمل میں گھروں سے نکال کر 8 پاکستانیوں کو سرے عام قتل کر دیا گیا. اور لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں بااثر افراد نے 4 بچوں کی ماں کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا. بااثر افراد خاتون کے گھر میں داخل ہوئے اور اسے تشدد کا نشانہ بناتے رہے. متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ملزمان نے اس کے خاوند کو جھوٹا پرچہ درج کرا کے جیل بھجوا رکھا ہے. خاتون نے الزام لگایا کہ پولیس ملزمان سے ملی ہوئی ہے اور درخواست کے باوجود ابھی تک ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی. یہ واقعہ پیش آیا ہے لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں جہاں بااثر افراد نے 4 بچوں کی ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. کراچی کے علاقے سٹیل ٹاؤن میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے.
جن کی شناخت ولید اور عمران کے نام سے ہوئی ہے۔ کراچی کا علاقہ ہے اسٹیل ٹاؤن، جہاں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور اس فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جن کی جو شناخت ہے وہ ولید اور عمران کے نام سے ہوئی ہے۔ اور کراچی کا علاقہ ملید گوٹ میں گھر سے ماں اور بیٹی کی لاشیں ملی۔ پولیس کے مطابق قتل ہونے والی ماں بیٹی خاتون کے شوہر نے انہیں قتل کیا۔ اس بارے میں دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے علاقے ملید سمو گوٹ میں گھر سے ملنے والی ماں اور بیٹی کے شوہر کے ہاتھوں قتل کا انکشاف۔ ملید پولیس کے مطابق شوہر عجب گل نے گھریلو تنازع پر اپنی بیوی اور بیٹی کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا اور فرار ہو گیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے المناک واقعے پر اہل خانہ سے افسوس کا اظہار کیا اور انہیں فوری انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ اور شاید دنیا بدل جائے گی، سدھر جائے گی، لیکن پنجاب پولیس کبھی نہیں سدھرے گی۔ سوشل میڈیا پر ایک بار پھر تھانے کے اندر پنجاب پولیس کے ایک شخص پر تشدد کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے پولیس اہلکار ایک شخص پر تشدد کرتے نظر آتے ہیں اور بعد میں ایک سول کپڑوں میں ملبوس شخص چترول کا شوق پورا کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان شہباز گل کو ان پولیس اہلکاروں کی تلاش ہے۔ پنجاب پولیس کا ایک اور کارنامہ یہ دیکھا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک فوٹیج وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے پنجاب پولیس کے اہلکار ایک شخص پر تشدد کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں پہلے پولیس اہلکار کو ایک شخص پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ بعد میں ایک سول شخص کپڑوں میں ملبوس چترول کا شوق پورا کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان شہباز گل کو ان پولیس اہلکاروں کی تلاش ہے۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے نے سرکاری زمین پر قبضے کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ ہمک انڈسٹریل ایریا میں سینکڑوں کنال سرکاری اراضی کو واگزار کرا لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کی جانب سے سرکاری زمین پر قبضے کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور ہمک انڈسٹریل ایریا میں سینکڑوں کنال سرکاری اراضی کو واگزار کرا لیا گیا ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود آج پھر نہ کھل سکی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ پاکستان کی فضائی حدود کل کھلے گی۔ نئے نوٹم کے مطابق مغرب سے مشرق کی طرف آنے والی غیر ملکی پروازیں ابھی پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی فضائی حدود مزید 24 گھنٹوں کے لیے بند رکھی گئی ہے۔ آج پھر فضائی حدود نہ کھولی جا سکی۔ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے نیا نوٹم جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور ایف اے ٹی ایف ایشیا پیسیفک گروپ کے مذاکرات کا شیڈیول طے پا گیا ہے۔ پاکستان اور ایشیا پیسیفک گروپ کے مذاکرات 26 سے 28 مارچ کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ 9 رکنی وفد کی سربراہی ایشیا پیسیفک گروپ وفد کے ایگزیکٹو سیکرٹری گارڈن ہک کریں گے۔ ایف اے ٹی ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا شیڈیول طے پا گیا ہے۔ پاکستان اور ایشیا پیسیفک گروپ کے مذاکرات 26 سے 28 مارچ تک اسلام آباد میں ہوں گے۔ کہ سچ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ بھارت نے پلوامہ حملے کا ماسٹر مائنڈ ہی بدل دیا۔ بھارت پہلے 11 سالہ مرنے والے غازی عبدالرشید کو پلوامہ حملے کا ماسٹر مائنڈ ثابت کرنے پر تلا رہا۔ اب موہت بھائی نامی شخص کو پلوامہ حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا نے نئی کہانی گڑھی ہے کہ مدثر احمد خان عرف موہت بھائی اور اس کے ساتھی خالد کو گزشتہ روز ترال میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پہلے بھارتی میڈیا کی جانب سے غازی عبدالرشید کو پلوامہ حملے کا ماسٹر مائنڈ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن اب موہت بھائی نامی شخص کو پلوامہ حملے کا نیا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا ہے۔ اور ملتان سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں بڑے بڑے پروجیکٹ مکمل کرنے والی ایم ڈی اے کی اپنی قیمتی ترین مشینری استعمال نہ ہونے کے باعث رل گئی۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں طیب سیف۔ ملتان میں 30 ارب روپے کا میٹرو پروجیکٹ مکمل کرنے والی ایم ڈی اے کی اپنی مشینری رل گئی۔ ایم ڈی اے نے میٹرو پروجیکٹ میں پرائیویٹ مشینری کو کرایہ کی مد میں کروڑوں روپے ادا کیے، اپنی مشینری استعمال نہ کی۔ ایم ڈی اے کے اب بھی 3 پروجیکٹ چل رہے ہیں جس میں اپنی مشینری استعمال کرنے کی بجائے پرائیویٹ مشینری کرائے پر لی گئی۔
नकारा मशीनरी में 15 बड़े रोड रोलर, 4 छोटी रोड रोलर और 2 बलडोजर शामिल हैं। किराए पे जाती है ना जी, किराए पे कोई अफसर आए, ठेकेदार दफ्तर होती है जी, उस तो बाद फिर हम बाहर जाते हैं। एमडीए की जानिब से मशीनरी को इस्तेमाल न करने के बायस तमाम हैवी मशीनरी का सामान भी गायब हो रहा है और खड़े रहने से बलडोजरों के टायर्स भी नकारा हो चुके हैं। दूसरी जानिब एडिशनल डायरेक्टर एमडीए का कहना है कि इस वक्त सिर्फ 4 बलडोजर इस्तेमाल के काबिल हैं, जबकि बाकी तमाम मशीनरी इस काबिल नहीं कि उसे इस्तेमाल किया जा सके। इसमें टोटल में से 4 जो है वो वर्किंग कंडीशन में, बाकी जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं है। उसमें यानी कि वो ज़्यादा ही मतलब के अंदर नकारा या मेजर रिपेयरेबल है, जिस पे काफ़ी खर्चा आता है, रिपेयर भी आएगा। उनका मजीद कहना था कि एमडीए के अपने मंसूबे न होने की वजह से ठेकेदार इस मशीनरी को किराए पर ले जाते हैं। जब मशीनरी ठीक थी तब ठेकेदार ज्यादा मशीनरी लेने आते थे और अब कम हो गए हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। आपको बताएं, भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिहार में पुलिस ने 2 मुसलमानों तस्लीम और गुफरान को गिरफ्तार किया और बाद में बहिमाना तशद्दुद करके उन्हें कत्ल कर दिया गया। महकमा खुराक की फैसलाबाद डिवीजन में 1084 गोदाम गैर फाल हो गए। 4 लाख से ज्यादा बोरी की गुंजाइश वाले गोदाम हुकूमत पंजाब की सुस्ती के बायस मुरम्मत ही ना हो पाए। इसी बारे में रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। ग़िज़ाई किल्लत से बचने और 1 साल के लिए गंदम महफूज करने के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से ये गोदाम बना रखे हैं, मगर गोदामों की देखभाल और अदम संजीदगी के बायस डिवीजन के 1084 गोदाम नाकारा हो चुके हैं। फैसलाबाद में नाकारा गोदामों की तादाद 380, जंग में 84, चिन्योट में 28, जबकि टोबा में 591 नाकारा गोदाम हुकूमती बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं, जबकि सरकार की जानिब से मुरम्मत के लिए बजट भी जारी नहीं हो सके। खुले आसमान तले गंदम ढेर करने या किराए के गोदाम लेने की बजाय इन गोदामों को फाल करके 4,18,000 बोरी बिला मुआवजा महफूज की जा सकती है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। मरी में शदीद बर्फबारी और तूफानी हवाओं में बच्चे स्कूल खुलने के पहले ही दिन ठिठर गए। सड़कों पर फिसलन से बच्चे और वालिदैन दोनों परेशान रहे। हैदर अली की रिपोर्ट देखिए। मलका कोसार मरी में बर्फबारी का स्पेल मार्च में भी वक्फे से जारी, मगर स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म हो गईं। स्कूल खुलने पर बच्चे खुश तो हैं, लेकिन शदीद बर्फबारी और सर्दी ने वालिदैन को परेशान करके रख दिया। बर्फबारी हो रही है, सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया है, लेकिन बच्चे बहुत मोहब्बत करते तालीम से, इसलिए वो स्कूल आ रहे हैं, लेकिन छुट्टियां होनी चाहिए। और भी बच्चों को तालीम से मोहब्बत स्कूल तो ले आई, लेकिन बेशतर स्कूलों में हीटिंग का बंदोबस्त ना होने से बच्चे सर्दी से ठठर गए। ज्यादा बर्फ है, हम बर्फबारी में भी स्कूल जाते हैं, वो हमें मसला होता है पैदल चलने में, इसलिए हमें छुट्टियां देते स्कूल वालों को चाहिए। मौसम दुश्वार गुजार तो है, रास्ते दुश्वार हैं, गुजरना चलना मुश्किल है, लेकिन क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। वालिदैन अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूलों के बाहर तो पहुंच गए, मगर सड़कों पर फिसलन के बायस घरों में पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। मार्च में भी मरी के अंदर बर्फबारी जारी है, स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी है, बच्चों के साथ वालिदैन को भी परेशानी का सामना है। वालिदैन का मुतालबा है कि मजीद छुट्टियों को बढ़ा दिया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा हैदर अली खान, 24 न्यूज़, मरी। और पेशावर में गुज़िश्ता रात से जारी बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ट्रैफिक जैम के बाद शहरी परेशान हो गए। इसी बारे में मजीद जानेंगे, फैजान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, आगाह कीजिएगा, सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम पे पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पर खड़ा हूँ, जहाँ पे ट्रैफिक जैम जो है, हम ट्रैफिक जैम को छोड़ के आगे आके खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश का ये मंजर जो है हम बता सकें कि बारिश ने कल रात से जो बारिश शुरू हुई है उसकी वजह से आज कितना ट्रैफिक जैम रहा है। ये तम्वानो मोड़ का ये स्टेशन है BRT का, जहाँ पे पानी जो है वो सुबह से खड़ा हुआ है, और ये तम्वानो मोड़ से लेके गोरा कब्रिस्तान चौक तक मुसलसल ट्रैफिक जैम है। एक साथी आए हैं, उनसे बात करते हैं। एक शहरी हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, बारिश है, क्या मसला? तकरीबन 4 घंटे हो गए सर, मैं इधर से आ रहा हूँ। अभी मैंने उधर 500 रुपए गाड़ी वाले को देकर अभी मैं पैदल अपनी वाइफ को लेकर जा रहा हूँ।
तो ये बहुत गलत हो रहा है। इनको रिक्वेस्ट करें कि मेहरबानी करके बराए मेहरबानी ये रोड को सही करें। अभी भी मुतलका इदारे काफ़ी जगहों पे हमने देखे हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन बारिश होने के बाद जब ये मसाइल पैदा हो जाते हैं उसके बाद काम करते हैं, उससे पहले जो है वो काम नहीं करते। तो बारिश की वजह से आज पूरा दिन जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी। और बारिश ने प्यासी रोही को भी सैराब कर दिया। चोलिस्तान में बारिश से खुश्कसाली खत्म हो गई और हर तरफ हरियाली छा गई। बारिश के बाद चोलिस्तान में खुश्क झाड़ियां और जड़ी बूटियां हरी भरी हो गईं। चोलिस्तान के चरवाहे भी बारिश से खुश दिखाई दे रहे हैं। बारिश ने प्यासी रोही को भी सैराब कर दिया और चोलिस्तान में बारिश से खुश्कसाली खत्म हो गई, जिसके बाद हर जानिब हरियाली छा गई है। स्पेशल बच्चा अब्दुल्ला भी पेशावर ज़ल्मी का फ़ैन है और व्हील चेयर पर अपनी टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंचा। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा। क्रिकेट का जो है बुखार सब पर सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन हम जब किसी स्पेशल को देखते हैं कि जो स्पेशल आदमी, स्पेशल बच्चे जो होते हैं वो स्पेशल मैचेस कवर करने आते हैं, तो हमारा हौसला भी बढ़ता है, पूरी कौम का हौसला बढ़ता है। इस वक्त भी हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल बच्चा है। पहले तो अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ये बताएं कि कैसा लग रहा है कि मैच हो रहे हैं कराची के अंदर और यहाँ आके स्टार्स को करीब से देख सकते हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो पेशावर ज़ल्मी तो अभी बड़ा अच्छा खेल रही है और आगे तक आ चुकी है। कौन कौन फेवरेट है पेशावर ज़ल्मी में? ये देखें, अब्दुल्ला थे। ये लगन, एक करेज होनी चाहिए, जो हिम्मत और हौसले की करेज होती है कि अपनी टीम को, स्पेशल बच्चे हैं लेकिन इनको सहूलतें हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी टीम के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और यही वो बच्चे, यही वो क्रिकेट के प्रस्तार हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर क्रिकेट से मोहब्बत भी जिंदा रखी हुई है। और यही वजह है कि आज शहर कायद में क्रिकेट का मेला जो है वो अपनी भरपूर आबोताब के साथ चमक रहा है। जी। खिलाड़ियों को कराची की बरयानी ने तो अपना गर्वेदा बना ही लिया था। अब विविन रिचर्ड हलीम के भी दीवाने बन गए। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। गैर मुल्की खिलाड़ी बिरयानी के बाद हलीम के भी दिलदादा निकले। कोयटा ग्लेडिएटर के मेंटोर सर विविन रिचर्ड ने हलीम रोटी के खूब चटखारे लिए। कोयटा ग्लेडिएटर के मैनेजर आजम खान और मीडिया मैनेजर नबील हाशमी की जानिब से निजी होटल में सर विविन रिचर्ड के एजाज में हलीम की दावत दी थी। गैर मुल्की खिलाड़ी हलीम के साथ साथ बिरयानी के भी शदाई निकले और चटखारे लेकर बिरयानी के मजे लिए। उधर इथोपिया में मुसाफिर तैयारा हादसे के बाद इथोपिया ने बोइंग 737 मैक्स जेट तैयारे ग्राउंड कर दिए। हुकाम के मुताबिक फैसला हिफाजती इकदाम के पेश नज़र किया गया, जबकि दूसरी तरफ चीनी फजाई कंपनीज ने भी अपने फ्लाइट में शामिल तमाम 737 मैक्स तैयारों को परवाजों से रोक दिया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बोइंग कंपनी ने अपने नए मॉडल 777 मैक्स की लॉन्चिंग भी रोक दी है। और इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।